السلام علیکم بیننده های عزیز. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه‌گیری از کمبودی و نارسایی‌های جدی در بعضی ساختار و مقامات دولتی که در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز گردید در سطح راهبری کننده ساختارهای وزارت و کمیته‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت یک قطار تغییرات کادری به عمل آوردند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه‌گیری از کمبودی و نارسایی‌های جدی در بعضی ساختار و مقامات دولتی که در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز گردید در سطح راهبری کننده ساختارهای وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، وزارت انرژی و ذخیره‌های آب، وزارت مالیه، کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ناحیه‌های عینی و دیوشتیچی ولایت سوغد، شهر راغون، ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، اینچنین دیگر ساختارهای دولتی یک قطار تغییرات کادری به عمل آوردند. یادآور می‌شویم که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی پرزیدنت مملکت با مقصد از کشور اگراری به یک کشور اندستریالی تبدیل دادن تاجیکستان با در نظر داشت افزایش حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی و اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، تأسیس جایهای کاری پیشنهاد نمودند که صنعتی کنانی با سرعت کشور هدف چهارم ملی اعلان کرده شود. در مجلس وسیع حکومت کشور سرور دولت از جای داشتن بعضی کمبودی‌ها و به طور غیر قناعت بخش عملی کردن هدف‌های صنعتی کنانی کشور اظهار نگرانی نمودند. طبق تحلیلی در مجلس وسیع حکومت کشور بررسی گردیده در برابر پیشروی کمبودی‌های جدی در دیگر ساختارها نیز به نظر رسیده پرزیدنت مملکت پیش از همه سطح بلند قانونشکنی در سمت تقسیم غیر قانونی زمین در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری، اجرای غیر قناعتبخش عهدهداری‌های وظیفوی رئیسان بعضی ناحیه‌ها، تأمین ناکفایه نقشه بعضی نمودهای انداز، استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و دیگر نارسایی‌ها را مخصوص قید کردند. بنابر جای داشتن کمبودی‌ها در ساختار و مؤسسه‌های زیرتابع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو و سرریاست گیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت این ساختارها با معاونانشان از وظیفه‌هایشان آزاد گردیدند. در قصر ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نفرانی را که با وظیفه‌های پرمسئول تعیین شدند برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت و معاونان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، سردار و معاونان سرریاست گیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب، معاون وزیر مالیه، رئیس شهر راغون، رئیسان ناحیه‌های عینی و دیوشتیچی ولایت سوغد، رئیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور انستیتوت گیالوگ ساختمان به زمین جنبی تاباور و سیسمولوژی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به وظیفه‌ها تعیین گردیدند. مورد ذکر است که اکثریت کادرهای به وظیفه‌ها تعیین شده کادرهای جوان و کارآزموده با تجربه و داننده خوب زبان‌های خارجی می‌باشند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های مسئول راهبری تعیین گردیدند به خدمت صافدلانه و پاکوجدانانه به نفع دولت و ملت و در دایره قانون اجرا نمودن فعالیت خدمتی دعوت نمودند. تأکید گردید که شخصانی به وظیفه‌های پرمسئول تعیین شده به دولت و وطن و ملت با دست و دل و نیت پاک کار کنند، برای رشد و پیشرفت کشور سهمگزار و بهر اجرای سریوقتی و با صفت دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تشبثکار و تشکیلاتچی باشند. اکنون بیننده های عزیز توجه شما را به فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت مملکت جلب می‌نماییم که امروز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به امضا رسیدند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن بابازاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم
бобозода Шавкат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод намудани Ҳакимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҳакимзода Низом ҳоҷӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод намудани Билол. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Билол Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд озод намудани Раҳматуллозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳматуллозода Неъматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд озод намудани Ҷуразода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷуразода Рустами Боймурод бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон озод намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Давлатманд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон озод намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Бахтиёр Шамсуддин бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад аз вазифаи судияи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Рӯзизода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Рӯзизода Акрам Ҳамроқул бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Гардуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Гардуллозода Саъдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Файзуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзуллозода Заробиддин Қудрат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бахтдавлатов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад
бахдавлатов раҳмонбек давлатбекович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани абдуллоева. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдуллоева марҳабо музаффаровна бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани маҳмадалиев. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад маҳмадалиев абдусалом ғуломович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани худобахш. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад худобахш шарифа орусбек бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи директори институти геология сохтмони базаминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ой муҳаммадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ой муҳаммадзода илҳомҷон султон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти геология сохтмони базаминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҷиди юсуф хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани файзуллозода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам файзуллозода заробиддин қудрат вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе таъин намудани билол. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам билол иброҳим иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Сулаймонзода Музаффар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд таъин намудани Муродзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Муродзода Муқим Қаюм раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд таъин намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Зиёзода Сулаймон Ризоӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд
تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 28 ینوری سال 2019. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن مجیدی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مجیدی یوسف خیرالله معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رستمی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند رستمی صادق جان عبدالکریم زاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن صالح زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند صالح زاده امید عبدالله معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن خدابخش. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند خدابخش شریفه اوروسبک معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره دیرکتوری اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن بابازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند بابازاده شوکت دیرکتوری اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سلطان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سلطان بختیار معاون رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره دیرکتور انستیتوت گیولوژیا ساختمان به زمین جنبی تاباور و سیسمولوژی اکادمی علوم‌های جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن امینزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند امینزاده پولاد دیرکتور انستیتوت گیولوژیا ساختمان به زمین جنبی تاباور و سیسمولوژی اکادمی علوم‌های جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن آقای محمدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند آقای محمدزاده ایلهام جان سلطان سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون یکمی سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن خالزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند خالزاده ایسام‌الدین گل معاون یکمی سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ابراهیم زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند ابراهیم زاده سرور قناعت معاون سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2019 درباره معاون سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن علیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند علیزاده علی محمدی غفار معاون سردار سریداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
بینندگان گرامی، ساحه‌های صنعت و تکنولوژی‌های نوی، گیولوژیا و ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصادیات مملکت به حساب رفته، تامین پیشرفت این ساحه‌ها می‌تواند در تطبیق هدف چهارم ملی، یعنی صنعت کنونی با سرعت مملکت نقش اساسی داشته باشد. با در نظر داشت تامین نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و نتیجه‌گیری از مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین سریع اجرایش این نشاندهنده‌ها و رفع مشکلات موجوده ساحه صنعت مملکت و گیولوژیا، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این دو ساختار مهم تغییرات کادری به عمل آورده، متخصصان جوان و ورزیده را در وظیفه‌های راهبری کننده تعیین نمودند. ضمن معرفی وزیر نو صنعت و تکنولوژی‌های نو، سروزیر مملکت قاهر رسولزاده تاکید نمودند که چون از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صنعت کنونی مملکت هدف چهارم ملی اعلان گردیده است، راهبریت نو وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری را ضرور است که برای تامین اجرای این نشاندهنده و سری وقت برطرف نمودن مشکلات اساسی ساحه صنعت مملکت از جمله حل مشکلات موجوده، نبودن بعضی نمودهای اشیاء خام در داخل کشور برای استحصال محصولات نهایی با پورگی فعالیت نکردن کارخانه‌های صنعتی، پس‌روی نشاندهنده‌های صادرات و استحصال یک قطار محصولات از جمله آلومینی، محصولات تیار آذوقه، کنسروی میوه و سبزیجات، استحصال محصولات خوراکواری یکجا با نوشاکی‌ها، تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصال مال‌های نیاز اول و طلبات جوابگو نبودن نشاندهنده‌های استحصال محصولات به صادرات نگرانی شده و واردات عوض کننده به رقابت تاب‌آور نبودن و بلند بودن ارزش اصلی محصولات بعضی کارخانه‌ها، نامکمل بودن راه‌های حفظ منفعت‌های صادرات کنندگان محصولات صنعتی در خارج کشور تا حال به تامین نبودن گوناگون سمتی استحصالات و صادرات و دیگر مشکلات ساحه چاره‌های ضروری اندیشند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان محض به خاطر حل مشکلات موجوده ساحه صنعت و تکنولوژی‌های نو در ساختار راهبری کننده این وزارت مهم تغییرات کادری به عمل آوردند، تاکید داشت سروزیر مملکت. در معرفی سردار نو سریداره گیولوژیای تاجیک یکجا با معاون یکم و معاونانش معاون سروزیر مملکت عظیم ابراهیم اشتراک نموده دایر به مشکلات ساحه‌های گیولوژیای تاجیک در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی و مجلس جنبسته حکومت جمهوری تاجیکستان سخن گفتند و اظهار داشتند که بخشش بیننده‌های عزیز، متخصصانی به وظیفه‌های راهبری کننده در این ساختار تعیین گردیده به طور حتمی اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وابسته به ساحه خود تامین نمایند. بیننده‌های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. سلامت باشید.